हेलो किड्स, स्वागत है आप सभी को किड्स क्रिएटिविटी चैनल में। आज हम लिखेंगे नंबर्स, वो भी स्केच पेन से। तो पहले जानते हैं कलर्स। ये कौन सा कलर है? ऑरेंज कलर। ये है ब्लू कलर। ये पर्पल कलर। ये है स्काई ब्लू कलर। ये पिंक कलर, ये येलो कलर और ये है ग्रीन कलर। तो अब हम लिखना शुरू करेंगे। तो वीडियो को पूरा करके देखना, ठीक है बच्चों? पर्पल कलर, 1 1 पर्पल कलर, 1 1 येलो कलर, 2 2 येलो कलर, 2 ग्रीन कलर, 3 3 ग्रीन कलर, 3 ऑरेंज कलर, 4 4 orange color, 4 4 pink color, 5 5 pink color, 5 5 sky blue color, 6 6 sky blue color, 6 6 7 7 yellow color, 7 blue color, 8 8 blue color, 8 8 yellow color, 9 9 yellow color, 9 pink color, 10 1 0 10 pink color, 10 10 sky blue color, 11 1 1 11 11 sky blue color, 11 green color, 12 1 2 12 green color, 12 1 2 12